Nashukuru Mungu. Wapendwa, karibu katika channel ya Dr. Wilson Suluhisho Swahili Channel. Namshukuru Mungu kwa ajili ya yenu na muamini Mungu ya kwamba mnaendelea salama. Sasa wapendwa, kuna njia nyingi za kuona kukusaidia kuona mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho, ama kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Lakini nakujalia uone vitu ambavyo nakusaidia, usione vitu feki vitakao kuletea matatizo. Sasa ili kuweza kuepuka mitego mibaya, usifuate njia ambayo ni ya kuona katika mambo ya rohoni ambayo si nzuri. Fuata ile ambayo ni nzuri, na nimepeana njia kadhaa katika mtandao huu na katika channel hii, njia ambazo ni nzuri ambazo zinaweza kusaidia. Wengine mmenipata TikTok, nimeongea kule vile mnaweza kutumia jicho la paka. Nachukua jicho la paka, unaliweka kwa maji ya chumvi, alafu baada ya siku 3 unaliondoa jicho la paka mweusi. Unaliweka katika jua, linakauka, litakuwa kama kitu ya kushine kama silver. Then utatengeneza uzi, ufunge katika shingo, uombe Mungu. Itakusaidia kuona, utakuwa unaona mambo ambao watu wengine hawaoni. Wezi ukakula chakula ambacho kimewekwa na madawa ama sumu ama nini ama vituko vya majini na mapepo. Wezi ukakula. Mungu atakuepusha. Ukinunua manguo, utaangalia, Mungu atakufungua macho. Kununua vyombo vyako, kuna malama mengi zimewekwa kwa vitu ili kusababisha watu waanguke katika mitego. Ila katika vyombo, mavazi, manguo, manywele, nini na vituko vingi vya mashetani na mapepo wanaochafua wanadamu dunia hii. Sasa kuona katika ulimwengu wa roho kutakusaidia. Wengine wanaogopa kumuua paka na kuchukua jicho. Basi unaweza kutafuta pia njia nyingine. Unaweza kutafuta inaitwa nini mnyama? Kondoo. Unaweza kutafuta, kuna kondoo ambao si wa kawaida, wako na macho matatu. Sijui kama mmewahi waona. Kuna kondoo ambaye si wa kawaida, anapatikana na macho matatu. Sasa kama unaweza kupata hilo jicho la 3 la kondoo, alafu upate jicho la paka la kiume, la mkono wa kulia, jicho la kulia la paka, na lile la kondoo aliyekuwa na macho 3, lile la 3 la katikati ulitoe, alafu uunganishe zote, uziweke katika jua zikauke, alafu zikusaidia. Utasaidika pakubwa. Utakuwa unasaidia mtu akutengenezee ile kitu inaitwa necklace. Unaweka kwa jua, inakauka, alafu unatengeneza necklace. Hasa ukitengeneza necklace utajifunga, hiyo haitakuwa na tatizo, hata haitajulika, because vile huwa inakauka, kuna vile inageuka inakuwa kitu kingine. Utasaidika kuona mambo ya rohoni. Hizo njia zote nimewapatia, hizo 2 si mbaya, ila kwamba watu wanaogopa kuua wanyama na kufanya vitu kama hizo, lakini si mbaya, bado zinakubalika. Kumbuka, kama kuna njia ambayo inakubalika na inaweza kusaidia kuona katika ulimwengu wa roho na ustahimili yale ambao unaona, basi inakubalika. Kuna njia nyingine ya kuona katika ulimwengu wa roho. Unaomba Mungu mpaka Mungu anakujalia macho yako ya kiroho yanafunguka kwa sala na maombi na dua. Hiyo ni kama umejaliwa, umepata. Sasa hiyo Mungu akikubali anakupatia. Hiyo inaitwa supernatural gift. Supernatural granted authority, authorization ya supernatural. Unaomba Mungu ukimwambia unataka hiyo karama ya kuona, Mungu atakujalia kuona. Pia kuna wale wanapokea karama supernaturally, wanaona tu mambo ambayo, wanakuwa na seer's eyes, macho ya kuona mambo ambayo watu wengine hawaoni, na wanaweza ona wengine kupitia kwa ndoto, kwa wengine kupitia kwa maono. Wengine inakuja tu, ameketi vile nimeketi hivi, alafu anaona mambo tu ambao watu wengine hawaoni. Kuna wakati watu wakiniongelesha huwa naona shida zao. Kuna wakati inafanyika hivyo kwa mambo wengine. Mtu anaanza kunipigia simu ako Marekani, anaanza kuniambia mambo yake, alafu naanza kuona. The moment anaanza kusema, inaanza kufunguka kwa macho yangu. Sasa hiyo pia kuna njia hiyo inawezekana. Kwa hivyo unapoomba Mungu, na kuna njia nyingine ambayo pia nitaongeza hapa ya kukusaidia kuona, pia inakubalika. Unanunua nini 3, mbegu 3, matunda 3 ya nazi, matunda 3 ya nazi. Alafu yale matunda
unatoa yale maji. Sasa unaweka kwa chupa kama lita moja inajaa. Kama haiwezi jaza zile nazi tatu haziwezi jaza chupa. Utajaza na maji kama ya kawaida kama kutoka baharini ama maji ya mvua. Unaweza jaza ijae. Ikishajaa, nunua mafuta ya Vision Oil, mafuta ya maono. Mali utanunua hapa kwetu iko, lakini kwingine kama utapata ni sawa. Bora yawe ni mafuta ya maono. Utanunua alafu utaongeza ndani kidogo. Utafunga alafu kila siku utakuwa unaomba kwa siku 7. Unaombea hiyo chupa, Mungu akusaidie ufunguke mambo. Unaomba Mungu akufaidie kutumia hiyo chupa ya maji ili kwamba macho yako ya kiroho yafunguke. Unajua kitabu kile cha Ufunuo 3:18 inasema na ununue mafuta ama dawa ujipake macho ili upate kuona. Mungu hapendi tutembee katika giza. Itakuepusha katika mitego mingi. Hiyo njia pia ya kutumia nazi 3 na maji na kunawa. Sasa baada ya siku 7 utakuwa unaamka asubuhi na nao uso. Kwa kuendelea hivyo utakuja kuona, unaanza kuona vitu ambavyo watu wa kawaida hawaoni. Na uzuri wa kufanya njia hii ambazo zinakubalika na Mungu ni kwa sababu Mungu ndiye anakubali uone. Akikukubalia atakuwa na ukupa uwezo wa kustahimili yale mambo ambayo unayaona. Unajua katika ulimwengu wa roho kuna vituko vingi. Usifikirie utaona mambo mazuri peke yake. Unaweza ona mambo ambayo ni mabaya, waweza ona mambo ya hatari, utakuwa na uwezo wa kustahimili. Hata Mungu akikufunulia tu kujua yale mambo ambayo yanaendeleanga kinyume na wewe. Hata mahali ambapo nyoka ilipitia ulikuwa tu hapo, ama majambazi walipita ukiwa tu hapo, ama yani vituko ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Mwanadamu angekuwa na uoga, na hiyo sababu anaficha mambo yale. Lakini ukikubalika na Mungu kuona katika ulimwengu wa roho na mambo ambayo watu wa kawaida hawaoni, atakupa uwezo wa kustahimili yale mambo. Na kuna mambo ambayo ni yako, kuna mambo ya kufundisha wengine, na kuna mambo ya siri ya wewe kujifunza tu na kujua kwamba ni kunyamazia. Maana ulimwengu wa rohoni si wa kawaida. Una vituko vingi, una mambo mengi inaendelea. Mambo yote mnayaona hapa duniani na utawala wote ambao unaoona unaanzia katika ulimwengu wa roho. Mambo ambayo yanaendelea yote katika ardhi hii na katika nchi kavu yote yako katika ulimwengu wa roho. Mungu atakuepusha na Mungu atakusaidia. Basi ile ya mwisho kabisa kwa nitaweka hapa ni ile ya kutumia matongo ya umbwa. Unachukua matongo ya umbwa meupe anakuanga kwa umbwa, alafu unaweka pamoja na udongo wa mtu ambaye amekufa. Na hiyo si njia mzuri. Hiyo na mtu ambaye amekufa, ambaye alikuwa aidha mhubiri ama mganga ama nini, mtu yeyote aliyetumika katika masuala ya kiroho. Sasa unachukua ile mchanga unachanganya na maji ya nazi, unanawa nayo, unapaka uso. Hiyo itakusaidia pia kuona, lakini utasumbuka, utaona vituko na utakabiliana na watu waliokufa wengi. Watu waliokufa na ulimwengu wa wafu utafunguka kwako sana, sababu umetumia majivu ya mtu aliyekufa, ile mavumbi ya mtu aliyekufa, udongo unaotoka kwa kaburi ile. So hiyo njia kwa wale mnamwamini Yesu na wale ambao mnaweza kunifuata kwa mafundisho yangu, basi hiyo si njia nzuri, maana ina consequences, itakusumbua. Lakini zile zingine ziko sawa, ila kwamba zile za kwanza 2 watu wanaogopa kuua wanyama. Sasa unaweza tumia hii nyingine, Mungu akujalie tu upate karama, uombe mpaka akubali. Ama kama unataka kutumia mbinu ya maji, utumie maji mpaka Mungu akusaidie na mafuta ya maono. Asante kwa hiyo video, Mungu akubariki. Na kama kuna maswali mtauliza, pia nitaendelea kuwajibu. Mungu awabariki, tukutane kwa video itakayokuja. Asante.